Gibuhat na ako ang tanan para lang dili siya mawala sa akoa. Apan siya, dili niya kayang balusan ang akong gugma. Gikan sa syudad sa Jansan ni anha jud ko og Davao. Apan naabda na lang kog kadlawon sa kalsada DJ Sam para lang maistorya ang akong greatest love. Itago na lang di ay ko sa pangalang Luna. Nagpuyo ko sa syudad sa Jansan DJ Sam. May 29, 2023. Nauyab na ako ang isa ka babaeng bisexual. Sama na ako DJ Sam. Itago na lang nato sa pangalang Kay ug nagpuyo siya dinha sa syudad sa Davao. Nakaila na ako ni si Kay sa isa ka Facebook group page nga HOG or Home of Gays. Aminado kong na love at first sight jud ko sa iyaha DJ Sam. Literal, kay gwapa gid siya. First na ako siya nga nauyab DJ Sam nga makaingon ko nga iya gyud kong giseryoso. Gipangga ko niya pag-ayo DJ Sam. Tungod kay LDR man mi, permi jud mi nga mag-video call. Pati matulog lagi, naka-video call gihapon ming duha. Dili lang sad sa itsura ni Kay ko na in love DJ Sam. Apan, apil na pod ang iyang personalidad nga very strong. Nabal-an ako nga patay na di ay ang mama ni Kay. Samtang ang iyahang papa, dunanay pamilya nga lain. Ug bulag-bulag na pod sila nga mag-igsuon. Si Kay DJ Sam, nipuyo siya sa iyahang lolo ug lola. Sa edad nga 15, nagtrabaho na si Kay DJ Sam samtang ga-eskwela pod. In love kaayo ko sa iyaha DJ Sam. Halos di gyud ko mahimutang sa usa ka adlaw nga di nako siya maistorya. Dili sa pagdali sa istorya DJ Sam, pero nilabay na ang duha ka buwan, nagplano ming duha nga mag-meet na gyud sa personal. Excited kaayo ko ato nga time kay nagplan man mi nga muanhi siya sa Jansan. Second year college ko ni adto nga time og while siya mag-grade 12 na pod. Pero sa tinuod lang DJ Sam, matured pa siya mo-act kaysa sa akoa. Sa isla sa Sarangani, kay didto man ang ako ang permanent nga address sa DJ Sam, dali-dali ko nga ni anha og Jansan. Aron nga ma-meet na ko si Kay. Kulba kaayo ko ato nga time. Pag-abot sa bus nga iyang gisakyan, mas nilabaw pa jud ang akong kakulba. Pagbaba ni Kay gikan sa bus sa terminal DJ Sam, murag yung nag-heart-heart ang akong mga mata. Kay perte, mas gwapa gid ay siya sa personal. Gidana ko siya sa amo ang bahay DJ Sam sa Jansan og didto mas nakaila na ako siya og taman. Humot pa gid kaayo siya DJ Sam. And mauwaw ko nga mag-eye to eye sa iyaha kay perte gid kaayo na ako kaulawon. Sexy pa gid kaayo siya og body. Nikalit kog ka-insecure hinuon DJ Sam kay medyo naabi ako'y bilbil no. Sa pagdali sa istorya DJ Sam, daghan mig memories nga nahimo ni Kay diri sa amo ang syudad sa Jansan. Dili kadto ang among unang panagkita. Tungod kay nahitabo pa to pipila ka beses. Gaadto na pugog Davao para niya. Every weekend dyan na DJ Sam human sa akong klase. Apan challenging kaayo kung ako ang muanha sa Davao. Kay magtago-tago dyan ming duha DJ Sam. At bangay lang ang kwarto ni Kay sa bahay sa iyang lola. Apan ang iyahang lola dili gusto nga ang mauyab ni Kay usa ka babae. Nag-uyab mi ni Kay sulod sa usa ka tuig ug 11 months DJ Sam. Human ni adto nikalit lang og kabugnaw si Kay sa akoa. Niabot na gani sa point nga nagabeg na kog attention og update niya. Hangtod nga gibuwagan na gyud ko niya DJ Sam. Kay ingon pa siya, gikapoy na kuno siya og need niya nga mag-focus una sa college niya. Nasakitan ko DJ Sam. Wa na ko dayon madawat ang tanan niadtong panahon na. Mautong ni anha kog Davao gyud. Bisan paglabag sa iyahang loob para lang jud magkaayo ming duha. Alas 7 ning biyahe ko DJ Sam, gikan og Jansan. Niabot kog Davao mga bandang alas 10 na siguro kapin sa gabii. Pag-abot ako sa may coffee shop, dapit sa ilaha diha sa hapuan, ni chat ko niya nga gawson ko niya kay gusto ko makipag-istorya DJ Sam. Nigawas tuod siya, apan suko kaayo siya sa akoa. Gisyagitan ko niya DJ Sam nga papaulio na.
Dili na nako makita ang dating Kay nga palangga kaayo ko. Gisabot na lang nako siya kay basin og stress lang siya kay ga-work baya siya DJ Sam samtang ga eskwela pa. Balik sa gabi ni anha ko niya. Human ko niya giyaw-yawan DJ Sam, nibalik dayon siya sa sulod sa ilang balay. Nabilin ko sa gawa sa coffee shop, pero gichat na ako siyag usab nga di ko muuli og di mi magkaistorya og tarong. Pero wa gid siya nibalik DJ Sam. Maong gihilak na lang nakog taman ang tanan. Naabdan gud kog alas 5 sa gawa sa coffee shop sa gilid sa kalsada. Unya, paminaw na ako di namang gyud siya mobalik. Maong niuli na lang ko DJ Sam. Katulo ka higayon nako tong gibuhat. Apan gikapoy na sab ko kay sulod sa 3 months nga nagbeg ko sa iyaha. Di naman gyud siya mobalik pa. Andam na gyud unta ko DJ Sam nga mutabang sa iyang pinansyal sa college. Dili lang gyud mi magkabuwag duha. Sa una DJ Sam, nakasamal pa mi. Why clarification ang among relasyon. Apan nalipay gihapon ko ato nga time nga duha ra mi nilaag. Kay first time man pud nako tong niadto didto Nisandig siya sa ako og nakatuog siya while gabiyahe mi paadto og Kaputian. Nagpicture pa ko sa iyaha DJ Sam ug na-miss gyud kaayo nako si Kay. Ang iyahang ka-sweet sa ako Naging friends na lang mi in 1 week DJ Sam kay wa naman ko'y choice. Di naman gyud daw siya gusto og uyab. Hangtod nga nasakpan nako siya DJ Sam nga duna daay siya'y lain. Nagrant ko niya pero nag-deny siya. Apan gichat nako ang babaeng uyab niya DJ Sam ug i-confirm pod nga tinuod gyud ay nga duna sila relasyon. Tomboy ang iyang uyab DJ Sam ug sakit kaayo na para nako. Gahilak na lang ko hangtod karon ug ga-breakdown gihapon ko pero nihilom na lang ko. Di na ko gustog samok pa. Gipasagdan na lang nako siya kung asa siya malipay pero mingaon gihapon ko sa iyaha DJ Sam. Mao ni akong kaagi ug unta mabasa nimo og manotice ning ako ang chat sa imuha. Salamat kaayo DJ Sam.